In every moment, my love will be attentive, concealed forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your road. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love will be attentive, concealed forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your boat. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love will be attentive, with skill and forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death. Halo pagi, nah ini tanggal 27 Juni 2026. Kita mau menuju pabrik klinik skincare di Cimahi, Bandung. Ini dari Jakarta kita berangkat jam 7 pagi. Ini kurang lebih sudah hampir jam 9 kurang. Ya, kan ya 2 jam lah jangan sampai kurang. Ikuti terus ya. Anytime the day is one, sun against it and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. The counting fades, a peaceful hum. The world slows down and I just become lost in the rhythm of a quiet day, where every small thing lights the way. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. A quiet laugh, the soft. Halo, ini kita udah mau nyampe ke lokasi pabrik klinik di Bandung, Cimahi, Kutawaringin. Nanti ada di kawasan industri pabrik ya. Play, everything slows down, it's the perfect day. With every breath the calm sinks in, this is where my joy begins. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free,
In these sweet moments, just being me. In these sweet moments, life feels new. And all I need is right here too. No rush, no race, just the afternoon glow. In this gentle time, I let everything flow. The world keeps turning, but I stand still, caught in the magic, the quiet thrill. In these sweet moments, I find my place. In the warmth of the sun, with a smile on my face. Pak David, ini berarti Inklinik sekarang sudah punya 3 varian yang diproduksi ya Pak ya? Iya betul Pak. Boleh dibantu jelaskan Pak, mungkin ini yang biru untuk apa, kemudian yang putih untuk apa, yang merah itu untuk apa, lebih ke apa ya, penggunaan di segmen customer kulitnya kali Pak David ya, secara produk produksi Pak David. Jadi Inklinik itu ada 3 series. Yang pertama ini series hydrating. Ini sebetulnya basic skincare ya, untuk perawatan khususnya sebetulnya untuk kulit kering, tapi ini untuk kulit normal pun ini cocok untuk dipergunakan gitu. Yang kedua ini yang putih ini series brightening. Brightening yaitu untuk mencerahkan kulitnya. Yang ketiga ini yang renewal, yang merah ini yang renewal, ini untuk peremajaan kulit. Jadi untuk kulit-kulit yang 30 tahun ke atas, nah ini cocok menggunakan yang renewal gitu. Jadi untuk meremajakan kulit, membantu mempercepat regenerasi kulitnya gitu. Wah, lengkap sekali ya berarti Pak David ya. Iya. Ya harusnya sih dengan 3 produk varian ini ya Pak David ya, semua segmen kulit itu bisa digunakan ya gitu Pak ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba ya produk Inklinik, karena ini benar-benar sudah legal, sudah ada izin BPOM ya, izin merek juga, sudah kerjasama sama Labkos Universitas Padjadjaran ya Pak David ya. Jadi ini produk memang cocok lah untuk digunakan teman-teman semua gitu ya. Yang series yang hydrating yang biru ini ada 6 produk. Yang pertama facial wash, yang kedua itu ada gel cleanser, terus ada essence, kemudian juga ada moisturizer gel, dan ada juga sunscreen, daily sunscreen. Nah kalau untuk yang brightening juga ini ada 6 rangkaian ya, mulai dari milk cleanser, facial wash, terus ada toner, terus ada day cream, serum, ada night cream juga, sama yang renewal. Nah yang renewal juga ini ada 6, mirip sama yang brightening. Ini ada facial wash, ada toner, ada milk cleanser, terus ada serum, ada night cream, sama ada day cream. Oh iya, yang tadi yang ini juga yang hydrating juga ada serumnya. Lengkap Ada serum, semua. jadi ada 6 juga sama. Jadi semua 3 brandnya ada serum semua Pak. Ada serum. Jadi sangat cocok nih kalau teman-teman nanti pakai untuk kulit, selain sesuai ekspektasi teman-teman ya, menyehatkan, mencerahkan gitu ya, dan regenerasi atau merenewal kulit-kulit yang mungkin sudah harus di renewal gitu Pak David ya. Dan harganya juga murah gitu ya, tapi kita punya beberapa segmen varian harus dicoba teman-teman ya. Ini bukan lagi juga akan ada di kota-kota teman-teman gitu, Pak David ya. Oke.
control.